Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va préparer des cupcakes à la crème. Pour les ingrédients, j'ai 90 g de beurre, 100 g de sucre, 2 œufs, 150 g de farine, une pincée de sel, une petite cuillère de levure chimique et un sachet de sucre vanillé. سلام البنات، كي دايرين؟ تتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. اليوم جيت نشارك معكم كوب كيك بلا كريم، نتمنى انهم يعجبوكم. المقادير عندي 90 غرام ديال الزبده، 100 غرام ديال السكر، جوج بيضات، 150 غرام ديال الطحين، قبيصه د الملحه، معلقه صغيره ديال الخميره ديال الحلوى وساشي فاني. On commence par le beurre. Les 90 grammes de beurre. نديرو ديك 90 غرام ديال الزبده، نزيدو عليها 100 غرام ديال السكر. On rajoute les 100 grammes du sucre. Je mélange tout ça. J'ai bien mélangé le beurre avec le sucre. خلطت مزيان ديك الزبده وداك السكر، ضربته بشويه بالضراب الكهربائي. Je rajoute les 2 œufs. Je vais le battre avec le batteur électrique. نضرب هذا الشيء. Je rajoute le pincé de sel. Je mélange le sachet de vanille, الملحة والسكر vanillé. نضرب هذا الشيء مزيان. Je rajoute un peu de farine, la moitié, un petit peu. ندير شوية طحين نخلط. Je rajoute le reste de farine. La petite cuillère pas remplie, petite cuillère de levure. نزيدو عليها شويه ديال الخميره، نزيد انا شويه باش تكون معلقه صغيره. فوالا معلقه صغيره ديال الخميره. انا عندي ديال 10 غرام، درت منها معلقه صغيره. كاينه فيها الزبده غتطلع. une petite cuillère à soupe, une petite cuillère à café pardon de levure. Moi j'ai un sachet de 10 grammes, j'ai pris une petite cuillère à café. Voilà, on mélange bien. Celui qui veut un peu plus, il double les ingrédients. Les bras يجيو أكتر، double المقادير. D'abord, je prends la cuillère pour la glace et je remplis mes cassettes, mon moule, le petit moule où j'ai mis les cassettes en papier pour ne pas que ça colle. درت هذوك لي المول السيليكون، درت عليه البابيي ديال لي مادلين وغنطيبهم على 180 درجة. Je remplis les caissettes et je les mets à cuire à 180 degrés. Après je les mets à 180 degrés، غنديرهم يطيبوا 180 درجة. Après on va préparer la crème au chocolat. Pour la crème, j'ai 100 g de poudre de chantilly. Celui qui n'en a pas, il prend 20 centilitres de crème liquide entière, 20 g de sucre, 25 centilitres de lait frais et 2 cuillères de chocolat. La crème شنو فيها 100 غرام ديال بودرة شانتيي، 20 غرام ديال سكر كلاصي، وعندي كاس وربع ديال الحليب. انا عبرت لكم بالعنبه باش تشوفوا. اللي بغى يعبر بالعبار يدير 25 سنتيلتر ديال الحليب وجوج معلقات كبار ديال الشوكولا.
Je commence par mettre la poudre de chantilly, on dirait le poudre de chantilly, sucre glace, sucre glacé 20 grammes, et je rajoute 25 centilitres de lait frais, froid en fait, pardon. Il faut qu'on le rentre par avance au frigo. وزيدت عليه هذيك 25 سنتيلتر ديال الحليب بارد اللي خرج من الثلاجه. Je fouette tout ça. Après que la crème est bien montée, من طلعت ليا لا كريم مزيان نزيد عليها 2 معالق كبار ديال الشوكولات. Je rajoute 2 cuillères de grandes cuillères à soupe de chocolat et je remets à fouetter pendant quelques minutes. ونرجعها تضرب مزيان هاد الشوكولات واحد 5 دقائق. Voilà les cupcakes quand ils sont cuits. Je les mets dans une assiette pour refroidir. هما طايبين نديرهم في الطبسيل حتى يبردوا. لا كريم راه تتبرد. ندير معكم واحد العصير خفيف ظريف. العصير فيه 2 كيسان ديال العصير ديال الليمون، تفاحه وشويه د الفريز و2 معالق ديال السكر. Pour le jus, je mets 2 verres de jus d'orange, une pomme, quelques fraises que j'ai au congélateur et 2 cuillères à soupe de sucre. Et le sucre, ça reste selon les goûts de chacun. Je commence par mettre les pommes. ندير التفاح ديالي انا تنخليه بالقشره ديالو. Les pommes, les fraises, le sucre, السكر، العصير ديال الليمون، ندير هادشي يتطحن مزيان حتى ملي يتطحن مزيان. نزيد عليه واحد الكاس د الماء بارد من الثلاجه حيت سخون الحال. Je mets tout ça, je mixe tout ça et après quand c'est bien mixé, je rajoute un grand verre d'eau frais, vraiment pour que ça soit pas épais le jus. Après, quand c'est bien mixé, je rajoute un verre d'eau fraîche et je remixe. نزيد عليه واحد الكاس د الماء بارد ونطحنو ثاني. Voilà le résultat des cupcakes à la crème. Il faut faire attention, comme il fait chaud maintenant, en fait, la crème fond très vite parce que vraiment il fait une chaleur incroyable. Voilà le jus que j'ai fait avec vous. J'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à liker ma vidéo et merci beaucoup. Voilà البنات لي ريزولتا ديال لي كيب كيك. المهم لا كريم فريمون خصها تبرد مزيان في الثلاجه، وداك ملي تكونوا بغيتو ديروا لا كريم ديالكم تضرب ديروا داك لو بول ديالكم في الفريغو واحد شويه باش يبرد مزيان باش تطلع لكم حيت هاد الحراره هادي لا كريم في ساعه تذوب. وها العصير اللي وجدت معاكم تنتمنى انكم ان هادشي اللي درت اليوم اللي شاركت معكم الكوتي ديال وليداتي يعجبكم. ما تنساوش تلايكو تخليو لي دي لايك وتشجعوني نزيد اكثر. وشكرا لكم على التشجيعات ديالكم وعلى كومونتيرات ديالكم. يلا البنات لا بروشين فيديو حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. شكرا، تبارك الله عليكم، باي باي.